Okay, me mobia acho ene enumre na yada nyankopon ase se nadom na humobro ene nso yeda so etiase na me kai se weyi eye atesem 101 so enam dofo ugusu asamre wuhwei na me de agya mafato musa me ninam na fei enkrofo bia mo pesenka moti wo mo nsam moti wo mo nka ache no eya me ne o madi nkomo na nso hu eniema ekọ ewo wiase na ene mo ankasa muni me ne ma ade nyina ya papa bia mote ne nka ache kakra wode ne ho akwakote yefre no Togbe kidnapo. Papa idea na me kanu kasmo radio or we be ago. Oh, I'm ya say I'm gonna intimimba. Okay, daddy, good evening. Good evening. Boko de. Boko so. Nyame adom me ho ye. Merci. Ye te won ka che. Yo. Aden na nanse ye ntu nkan. Oh, ejuma no doso. Ntino o ma na metutu kwen kakra. Ko South Africa ni Canada ni we ntina ma na ntiminye ha. Okay. Ebia na ye first day obidi ti Togbe kidnapo. Pacho wo ye hwan ya? Togbe kidnapo me obi a me ye honhon juma. Me san manfo yare me bo nipa ona nyama bebre mu. Obi a ohia mo abia no mitimi bo ano o sunsun fam. Enti wo ye hwan wo ye konfo? Me ye konfo. Ana wo ye malama na wo di ene eden. Okay, me fan say me comfort because me come there but me kita tumi a me dey me juma. Onkom. There be me come. Okay, but we are comfort. Me comfort. Say hu a kita because it will be omo hu tumi no esi omo so. No mo come but me ankasa no tumi no ensi me so. But tumi no ba na about the use me for century. Until say on say e ka comfort asante memu no more than a different, and I used to hear the different. Tina mechanism. Now, we share Jumedi Aseno. I didn't feel say. Oh, me the imagine Buma, a bit my take about 25 years. 25 years. I quite been a fast so bow so. Oh, me can say me cost school. And me uncle Sano 2 minutes or a feeder. But in an animal, saying in another way, no. Ama ye papa na de omo oti busum na se no na efio no omo mfanye ejuma nti omo ja nti mi mu wo mi no za sa spirit ne e wo mi mu nti ya de wo okay according to me ma me no mabusuafo no nyama me ye wo makora brem Mr. TV wi akora no nyama mitimi ye no e na ye omo nwanwa nti ye omo se spirit bi e na ha mi no pese mo de mi 1990 But mundi call baby na say nde nyi bibia nti mesisa nti na se me wia sana na se busum on se yekrum na busum no mundi se obi fie ni mo nti ya me kɔ ho a metimi wia kɔ busum na me wi busum no oh we no me wi busum no on se mundi ne tie ne ye nti me wi ne bia na bi sidie na wo mu na ma yi sidie no na ma mene se nsem bebre but me nanti me ebe 8 years going no na me ko school no me yes engineer school nti se teacher akura de aba ebo me kura na me timi da na aba no etimi da ne ahoma ana etimi da na de foforo ana choko di choro de kura no choko ne timi ra on nsam ya obi ehunu obi physical nti no me ye nyama wo school nti ama school no me ko nyama me wo school nti no mo timi sisa me free school no akọ school foforo because of nyama mo si me before na because mo nti de me ye na se that time now be age be say oh e ben say me ko be 11 years no okay that's usa nti no nyama me ye no na say because me so akura 8 to 9 years nyina no na me ye nyama kitikiti wo school because me kita boy bi na da ne tofi me sanity no da ne nti no sana midiya na midi nyine ko nti me du ba bi no na me hu obi a ye hu juma no na me ben no say ye malamu so ye magician so ye den me say o ye hu juma nko na me pe wasam nti sankrofo na mididi omuchia na me copy obi ne me copy obi ne me ko tra laje bi on che nti me tra nche no nyama me ye oho nyina no na che say o like say me nche ono so e na o kire me nyama kitikiti yeah nti school na me yira ye school mu se me ba on se ye ma ko ensa na me so me tutu kwan na me didi mi ninam nti me be yira school mu mi ko school na me se mi amini mi hu se mi ni nkola bi na di agro
school mo tibet se mu ye mrutia nti omo na de me ko ko metra bush wa be some 3 years asana me ba fi timbedu ye no be na ayi pese o meeting but meeting nkasa ono mo ye mamre mami nti mo ye mamre mami no na tese ahono na msati eyeye anyama ye hu ko mi dibisika wo mi hu yo kronkra mi tibi dibisika wo mi hu cho mi tekrema cho ma sun tese mi ye mi hu nyama bebre ahona mi ye na msati ko trek sa tam sunu minima dro haban dro school no so no me ko a obi a o pese obe passe ni nyama bi so no mitimi ye ma ni forget ni nyama bi nti forget na we bi ye bi yes o de opo ba o mere opo ba o mere ye de sabi bi nye bi ba obi a nti sese no na so hu obi na wani gene ho a e simple ni an forget se ko ye baby David o na to afi na to ani so enye media nti sa media normal but me no akwese adwuma me ye nti no obia person me ye bibi man because dey bia me am kase me ngi senchene no me wo okura na aguro die kura na ma ye senchene sesi a tinne ye be bibia na oh ne de na ye nya hwe o okay ka se bi eja ye na e bi be iska kakra bia person bibia bia de be hu nti ha be de me bia me pe wo ye ni sika emojasem mo o pe mojasem no na se wo de ne de wansua unya adom no nkura abrem nti we share that was spiritual father bia ono de ono ana na etetew inshallah nye spiritual father but on say adwuma no ye so onya obi a tawochi nti nye say spiritual father me wono nye say ono na ekere bibi but bibi kere madwin ana nyama bi nye ya na me ko eko susu kere no na no so mama dwin say si nti no okay na say adwuma na say amamra bi so eduta ma ya na ekoto ko ya mamre edu sana na me ko akoya na me hia nyama bi a ye deep say me de adwuma no etimi ko hu no o pesa nyama na ma nti emre be na ye wa adwin say o de ye adwuma nkasa unse unya adom no na won share da nye say o de ye adwuma age ben na we decide say afa de me de be ye adwuma be so say adian ba sa no me ko trek me shara entrance me shara ya na me ko trek na trek na ko no o ko trek how did na ko what is spirit na ko me munite na me sata munite nko na me yuso anti osiuka anim ko ana we sata mileka bifroka sata mun ya na bifroka nti me dukro bi so a na makosi ohini so say me yedro si nti say na me ye nti so magine ohini no na ma yes ncheni we de ama no se betima yi kawa ma no na betima yi bibia ma o ya na ujiska ya bi sata me ntifi ti me yi bibia ma na me de acha no na o ma be bi tra na ma ye djuma ma bode woro se obi aba krum o si na ma ye djuma nti o na me ko djuma ma papa pe ni mu bi ono o ka trense mi mbra be tranka sata me ntitwi na kura mpo na watim penempo watim boni bi de kura bi so bati pa no because first there na ntefe de ntifi this me ka me pe ayigbeni no me ka o twi no no ye 1999 o say bibisa ana me be transama Samankes na mbe ye ya hona me be tra ye djuma kakra asam say 2000 I can say 2000 yeah 2000 yes na me ko katra kaswa ni papa be friend na akapo onu so ye confosa nti mfa say onu so me be pie no so ko ka onu free krom betimi nim but o tin say obi ye senchene sa no oni bi ko tra kaswa wood barrier nti minne ya na we de ko radio station na makoy senchene e wo Hot FM ni we no nti sati ye enya bisa na ono no ni din na eko o je se satan obi an ni nti ono ni din se na kakwa yesi na kakwa yesi nti yo ho abedu ba bi na osi no the way na me powerful na nyama bi no me ko bi obebi branch ma me o atwede o na me nyas kakra mi top to atwede na me yede na me ko trawo na nshirafo so mutimi nka na mudi ne ba kumasi ti fa sam ba kumasi de be 12 years ni okay na wo she tama na wo ye nsenchireni no na omugidi omugidi na ye omonwa wo ye omonwa mi sata mi baby a mi nyama omonwa pa omugidi pa because nyama mi ye no ehu okay because mo se nyama fo bebreti mi ye nyama but mi de na ye no e ana dam sonko na nne nyu de omudi catch omudi ye mi from akola bra mo di enyini sanity
nsi sa bi ambam okay na ensenkyereni a edikan a wo ye wa wo nwanwa na ye den first no na de me ye na ye nwanwa no omu teacher me etu amrem omu di na cheguso omu di na cheguso no em say temptation by na cheni we nyina on say omu di guso nyese omu di gumi akasa omu di bibi kata so say ona omu di na cheguso asa omu di eja etum nti ho na eja ni yini nyina bugu amrem gumi so but ni bete no na awopio edan bi mu no cha ne chechire mi wo biti say ona omu di wodro esuami ona omu di pie firi baby a George Damanu ona omu di pie ti me kwa me fa so be pie o sa because am da amnam ti me kwa me fa so be pie o sa edan mu ni esenkyere me ye ayem gongo pa na eno wa na ni o mu kan se fa onto amena ni mu ana na pese ya mbesa sa o mu mbesa ni ahoma no na ma dress foforo na ma pie free ho na pie but when buy no amra ne bugu mi so no because dress o dan foforo bi mu ma sisi me hu foforo e de pie bi foforo buy okay na adum we ya wo anya we ni je ho ana ifi so a wo pe ni je ho we je ho e ya wo de se wo de ye adwuma sei mi de we je ho ba because sa adwum senche mi ni je senche no ni je senche no okay na we me ka bibi se wo senche ni eye mojasem ade ntina pe mojasem anu na ma me ahonde nu e charge me more okay because the more na me hwe say mojasem te sesen mi de sika wo me ho e de sika wo eyi mi ni chomite krema bibisa na ope nti anu sa no e ba me hu se me hu se me mu edumo to me na se wa ye kese ya but se tam na a chane me nyesa de na me hu se me hu ya me hu se powers no e ba fo na we de wo ka wo de sika wo ho asem no enche bia ukọ ahemfie e de sika akọ wo ho ma ye sika wo ye awu ye se ade ukọ to hospital kra ye no kra nye no kra e ye sai na titie on se abiere si ye no ahona na tumi na buy yes ade no e friend de Chris Kakaduka tumi ne buy na me sika e wo me yam but e wo me yam no on se tatama na e da form koto form me friend me nkola no so omo ma me ade bi me de be ye me nyama but omo nya ne ntem me tietiem nti me tietiem no te e wo me ye no bia wo because ade ne me tan yes ade no pa but awonu em say tumi ni wo ho na nkrofo ho na we no so no mu hu bi da be say ya no bebre no mu ti say me yes ade no ya mu ti say mu yi o TV so mu no say edit me nya sika akra kene ko me wa yen senkyere na ka bi pepa sa me dan senkyere ni de me ne je ho pe ko so ne ka me pese me viewers no nka ye hu bibi kakra ne but ut enti na say yamfa nkoto hospital yamfa mi ko hospital na do na me ye wie na me tare me funu nyina no sa ho na me san yi sika ye nyama bebre ho asana me de me free ebe to dwase o yase to go kidnapo e ya azan wo wie kura wo daji kura yase o TV me TV me a me kura me phone kura dum ye because man for frame ya say me wa he so man ko hin tun for kura man for frame no kan say na ye de esi but bibi san ye de ensi na because me ko en kura me sa ko amafo di mi chi ko fie me sa ko research no fufuro kura e wo fie nti asem ni ba sa na media for frɛ me ni we nyina no ade a che me sa ba me nhia bio obi a hu me say e ba ya dum for say interview me ona mo hu say me da whole life me yi mi funu kura de enti utwa mu sa ya na mark no e da we ti dudu a betwa bia no mark no bi o mark ba bi o mark na je say ade na we ye wa body na wo ye mi body na me so nya de fo nyame anya wadom na one day utwa na wu ade na ebesi mi jimi di say bibia nsi but on say ejuma bia o bi accident wo but mi jimi mi hu di say bibia ntimi nsi enti utwa wi a na sisi a na say ekuro na wu na ho na atare o pe ametime ya kire o pacho mi nya mehwe mi kire o no problem mama mehwe ana mi ye bi wo abraka no so no dia but mi ye bebre but there na yeah you know say sometime no your time your time na say ade ne basa na kata but time ne bruso a na ma obohu mark no
which dem can say tam no bruso a no ma wo hu mark tam no bruso say wo ye no time pepe a wo hu bibia kura ho but a ho no bibia betare wo hu hwe we hu say bi sika ya wo ho ti sanity but e kro no enye kese se na wo ye no foforo no betare ya be da kitiwa bi wo it uwia enya wo ya but you say me ye me ntifi but wo ye wie dia bibia wo ye wie nyama ye bia no ye wie abati pain kaka say unya ho side effect on because oh yeah to me be na wuro mu na oh yeah but to me ni free mu bia wo kasa body no bo say bibia anti ana yo ya pa there be say be ye wo say bibi wo ho obeti but on ti say enkrofo se ensankyerene a wo ye nyina ya azan utibi oh mi nti bi there but utibi da wo se ensankyerene a wo ye nyina ya azan na ye enkrofo sika ene ya na wo paaje na nya no kre o se sa na obi abetimi aka obi o jolo so no obetimi aka de opa bia but me no minim say ade ye nyina no na ensankyerene ye bia azan wo obi azan but me de na me ye no me kita me spiritual they are rare obi o di na so ara dwun ye bibi nti me no obi a ojolo so na obi onim ade no na onko ade no obekase azan nti me de na nya azan nti umu obi anyi ni sikada mimbu obi agyi ni sikada obi ama wo ha wagyi ni sika wantumi anya na ade ama before obi beba wo ho obekase because me mitimi nka chan say adwuma me ye no on say obetimi adua eyi aduaba nyina nyina na betimi afifi oti ase adwuma me ye me say nipa be de wo ho na ba me ho me so mitimi CP say nyina no adwuma na ye de but wo ba me ho ka say adwuma nya ye de a menim de metimi ya de ayama ba obi ama asada mintimi kan say obi ama bia basada say adwuma ye no ho so but me ma collecting my tan ye man fufu oti ase ana say we obi also say me hu say adwuma na o ye na still no the pressure to me so a metimi de sika na ye de ama no sanity can say obi amba me hoda because say obi aba hoda yeah na sa no wo mo ba sa na wodi kan hu sa de no betimi aye asa na waji hu sika on say obi obeba sa de no be yes no ona nipa no ono no mfonso na ye de ena ma sa de no ba because o ka ten sa de ko ye we so ko jore we for tam say ana me mfa oba ana me nyese but ka no ko ye sa de we no o ji ase nti no ono na efre no bet o ba me ho ade no mintimi nya menje o sika which dem kana so obunti me nya de minti osika bet me beti ma ye nko na beji osika ana beji dem beti beji nti se me ji ade no wie na me kiro because spiritual work bia no yo no hu akonkyere yes nti se wo ya bi o ho pentam obi so o ho a bebi oti no onye safe but on chechiro mo but me ami before me ya de no be hwem ahun sa de am be ye no ade am be ye but before ade no be obe ya de no nye ye de na che se efriwa nyeti se friwa nti mechi oba mechi chiro mu se ade we se so wo beti hu se ade we se na wa yansa na o de ade na nya yi se wo ye ade bi ma obi a ekire ne wonsunsun aso boni bi anipa ne benya ana yese akonfo no wo ye bibi ma obi a se adesua no beje hu aduru a e wo mre bi e ende no kre onya side effect bia but yo nya bi oho a tam no so a ese wo hia no so continue ese oba back person you soon da wo hia se wo na oba no wo e se na se ti ma beje aduru me de ton ade okay ye ta ade ne kama but di be 5 years e chino ye nta ade ni bi na me ba no wo wu a na me ye de ko be fufuro na se mo amuji tum se ade na mbo ya ma nipa no eye den a emre bi be so enya adwuma bi ka kro to wi enya dada ka kro wi so ka ye dada tare o she ye dada nti no ese o se do tu wa so ko renew sanete se enti na se ye to ase ya ade bi eni ho bi be ya ama wa komfo be ya ama wa eni awie o se ade no bo isu sa be ko ye me de and the entesa enti ya na expiring date ni say expiring date ni ho debi o se ade ne de ye den o se yo be the party the stand o yusu ade no e bia obeji tumi bi e bia obetimi ayusu abe 10 years tumi no e bia be free o ti ase fine say free ma ebi also obetimi age be 20 years asana free nti obia so obia ni star enti na kai wo se de bia no wo mu anu tutu ana mo ko nipa ne ho say on say
enyama ni papa mo no ye obi oho a obeje ade no ma wa ese o mu kura na fenofo so ana wo ma no afi so kura na oba onana afiaso me pese ma bechi onye force every do say saba kokoro no wo ye bompa ya ma wa obo se enyama be me de okay o ti ase but o yi okoya ade no na yi wani a o yi woni a o se ma bechi asika ntimi ni oni asem bia na o so o se ade no me bi so no ase mini obi ani asem bio o ti ase but office ade no pese me use chair ese onya link o mi oni ni panentem o ti ase na just mo no mo de ne de se nipa no beje aduro ne so ye ne ma be ba ko no de why back oni mo ba be one because ma beje ade ne wo ho minim se me de me je de akoton ma ade ti mini woni asem bi ma ji waji usika enti e wo ho ana e ko fom a ana afeso a e wo se me san ba ho say o ye nsa o video sofo kura o bompa ya ma okura no obeka say sofo bo o ya afro o ye oni sofo no nkura no ntia no onko no na onye nsa na friend sofo maso da bi say ana bibi say ha no ya dey o be sa face problem fufuro nti o nipa na o bo no no na o be sa face no ana no na o bo ka asema kire no nti say o papa o wo a du ba bibi kire wadwo o betimi ya den ayi nti so o yi oni kura sa na bibi tu a ho na o be hu aka kire no okay yes samu ye ensancheni mu obi wiye na mo hye ne se o metua sa sika we na wa metua ya na bibi timi to na na mimi side de bibi ntum bete obi wo ho a obi timi ye obi timi esuma mutia no ho na bibi ho no o timi ye bibi ana obi so ho a ono a shara a ama aba orefie a de no ade bia obi ko share boss ade we ba betua so on betua si what you say nti obeti ma ball refia o bibi to no saba back because we she says no ka obi o ya de no ya onya na juso be ko obi but oni say sika she ho wanya de opewi nti obe ma dia bit me atu no de aba but me nye bibisa onye bi wo de oji usika ne preko mpe asem o ba fa ma me le fa nti wo ba na waje de obeje ne preko na matisia se enkrofo bi ni asofo bi ba ho beje powers enokre oh yen ka se bosofo bi adi enokre se nye boni o mu ba asofo ni bi ba nye se nye boni wo mu de TV so sabosom so yen kwase asem se enu sa no o mu ka esu eti ase ye no o mu ma ye hu se ya mo anye ne sa so a entimi mbo adwuma no ti anka o man kasa ntia bosumu no a entimi mbo adwuma no nti yo sika obetua ana ye wo nyama ebejiwo wo ye sa de amina no ye wade a obabetua ade apata soma no say oso unya side effect but bi owo asoma edi no na obesi anso he na asofo ne ba ya na ye onwanwa say omo ba ho abeje powers say ye problem wo no ye onwanwa bi na be nyimi nwanwa because me obi titibi so ye bibia me ana on say ahwefo ni tiefo no omo ona amadwene ni bi because o ka bibi kro beka say o ye confront na o ka nti no me obi ba me ho a nyame nwanwa because minim say sadia no obeji ade aye ni nyama nti no tumi na oba me ho obeji no nyame nwanwa a penifo be bre ba me ho so ba beji we no say nti me nyame nwanwa because juma me ye no say sofu bi beji bi na hu so gina TV so se wo ye nyame adwuma firi nyame asen na ya ho ye bibi nyame me okay because me say odibua de oya odibua manfo say obeji tumi dibua manfo o say dibua manfo because me duma say nyame nkwa mitimi nsa o man nyina na Ghana fo nyina ya e say me obi beka ye ho odibua o ti ase nti say obi beji tumi obi say huhun bi ha no na be ha no no odibetimi yi sabe ne frimu ana o yare na otimi sanu yare a say ye boni bia ni no si nyame ene suma no a me hu say ye boni bia because de me ye no so no me nim say nyame tamechi eno me ye because me say nyame nka ho a me ntimi nye nti so no so e dia fasa kon no so say bible ka ho say no ye dia me mfa me ho how nti wo mo ba odi obeya ama wo obeya ama me se me dwuma na me ye onu so ko odi akoye me business akoye no dwuma nti me ba me odi ambeje o ti ase de o tem sa me no obeko nti wo ko ka o every do ko me ti me share obi kura ti me didi matem but me e bia won ba me order but me mfa no ho o ti ase because wo so ye the two customers
oti ase but o ye nyama affect me a me o di se oni misuma na bedi me oni ase bia enti na se ye hwemu a ho asofo ne dodo na sankyereni omo ye no enye nyame na afre wo mo enye nyame na afre wo mo because oni nyame na afre wo mo me mechi maka prince enye nyame na afre wo mo but me say de omo ye nyina no omo di nyame tumi na ye nyame din ona omo boni ye but ye onyama wasia kasa wo ba mo din bi mo ba na unse asofo no ye obebiri wo ho ana ni din ni ho wodi din bi na ato no so mo na mo se din na say do sa do enu na ebeti spirit edin na omo wo word bia omo ka sori da mo nyina no omo bo mpa ye wo omo di nyama bi fra nyina no e wo spirit bia omo ka from but wo amo ya sori man mo hu say o ti ase ono na nim de oka nti yo dia di mo yo di esa nyama nyina na me ansam no de ya me nwa kakra ne se fa ne se wo ye wakonfesem adan na obi eba wo nchen so opese okote asori a na usika wo penti no wutimi ma na duro no de bebu nkrofo unse oso wanya ade on ka se okobu obi there be o so onkobu obi menya doctor na ma ba wo hosema mitumi na me de koye doctor unse emfa efa because o pese o bo ojuma ho ban because the oye no enkoye nti na o pese obedi tumi ade battle na akoye ma nti no obedi tumi a me ndi se e ti se obi a odi jua na omunto ade ma no ono ko di tumi de to na ade pese o more customer nti me se me de ma no eno de me nkasa ntia me fa se on na de ne ho no oton na ade ene o so ko di tumi on say bible nkra yo boni eyetia yo boni eyetia nyame ni yo boni eyetia obi sofo ne de o de akra bebre e ko bonzam jem because sofo bi akwaje aduro make us bible kro ni mu kan e be kro atama say but wabeje o sorry a on hwe so enya sorry no afia dani akwankyere dani dwadi obayira a Christopher ni bebre wa ko sorry no wo se o ma oni nda ho because ade no mi mfa ma no kura na wo a wo ya sorry ma nyina wo be ko asori no o ti ase na wo ko asori no nyanya de sofo no ye no na wo se ba sama wo ka fra bible mo na de wo ba kwesua no na se wo ka che se wo se sofo na ka che se menye wo ye ye boni wo ye wo no na wo se waju no koso o ti ase eni de wo ha wo nchi no ko asori no no na se oni bre ho se so ju ko di draw ko ye de wo de se ho ato ana akotinya misem o de asakra waju na wo de asho nyansa ono akoye bibisa na ojia wo kase wo ma wo nye wo asori ma wo nye na ono akoye bia se ono anyo jejereje asantefo twi bi on kom se pintin bi ada se yame e kire se won de se kom de na oni ma ne se ne yema enso aduane bo odi e ma orane tio se wo leader e yira wo so beto amenem se wo leader o yira wo beto amenem se me do fa ba bi sisi a wo ha be di machi asa de ye enti me mfa ne se osu ye nyame difo ho ni hia me pa ye woni pa bebre wo wi ase omuni nyansa enti eden na nipa ne beye na ono de okọ asoro ne hu se sofu omfiri nyame na wa pa asoro a ye kan kwaje sem no wako so no bibi na before oboko asoro bibi na ha no okọ asoro enti bebi oboko na nipa na ntumi na ontimi mboa no o ti ase ona wo so won twese be de be brebe nyame be makwe asana obetime ama ho ato ni ono ntimi ntwe because ene obi ape quick money ana quick an emergency o ti ase because adia chembia no nyama sisa nti de e koso no na obi ahwe bia ye nti se wo twese o ni tumi nti ana wo tumi okita nti onye free nyame nti wo be ko be bia nipa ni tumi a da ben na nipa no be bo anti wo pa kire se emwa na nipa ni perinti no se osofu free nyame on free nyame o ontena mu no omwa no ye hwa de se sofu bia kwaji tumi enso hu ade no wontimi nso ende eye too common ende bebre ade nti ne basa asa tumi no kwaji e no sanetie nti so kire o konchire no na ya isi o san ko be fufuru akope obi a betima abo because what is anyama no bebre konfo bi sisa obetima hwe ade na ma o so wontimi ye nti no wo obi a obetima ye say because oko be na nipa no kisa obetima ye ma o dia fine no otima ye nde bebre because onu ba bi ba yo de obeji o be say me hu ade na me ka kire nipa no
on Jimmy, what you say? You are the able to. Me person me one dear me one dear no may yes and may yet me born ni pano. Ono so you are the able to. Nti ni pano ba. Hono na the okasa over general oni bia. So certificate class 1. But do no nya sa we ni pe no hu say ade we ni ma ni sika ne ba dia. Onya de obedi we ni chibio. Okay. So okoji de obeti. But ba obi o nyansa de say bi o nyansa de a. Ni sika ne ba dia no otua okoji 2 minu e ka ho mo. Okay. What you say? Nti no so for no enemre kura no so for dodo no kura omu nko konfo omu nko yin bi yo omu yi sesi a omu ye omu ye omu aye what efie omu ye nti no sa ya ma no oye a obi ani ho a first on say obi e be jira no TV so so for we me na me to me enemre obi be jira so bi kasa asem no a ba ko omu nko wan say okote niema na aba no ti bebre ewom anamebwa okot kura no eni asase so omukwa apo ase o ji ase okot ni asase so okot no o asase so bet enu nyina se nye Ghana fo na wo o ji ase enu nyina obetima kasa nti no omo sofo omo abia kasa critical kasa omo ye powerful no omo se se ono omukwa apo ase ko ye omo nyama ba nti Ghana ayo nyame sofo a na biti me so asisu bi onyame sofo Ghana Babia, say that your Ghana, say that your baby. Me dear, me te Ghana sisi. Ti me bisa yo nyame so for Ghana. Oh, mo ebio. But and also. Ana omusu na omunisika. Abusuafo, me dear eja asem ni fie. Asem bi wo ho a eye be ni yebu. Yesi nyame asofo no omunisika. Okay. Mama nkai o se ogusua ehwe atesem 1-on-1 so enne Enumre medofo dwumadie Act Media Training Institute omukramasene edendenden omsebra na eja yentetew na babaye ensem churoni obi wo ho se medie eja mepese me video editing camera adwuma manager ho mepese me technician enu achi kro bi se medie mepese me sports presenter medofo se fansam chro adwuma ho nko ade a meka se enkasa bomaden na eja bom ni yemio yebe bio di ana yekumase ahojo enhia yeso Royal TV fia enkran yenko achimota ABC Junction ne so pe ehwa and Ask Media yebutuo entibra na yemwa ne enteto na be ensem chironi kase ewo omanyi mumu na dane da meka chose so akwantuo ho nsam dia eja fabedan A&A travel ento empanimfo se so do ho bo asorobo a eso kotokore enkasoro eda ene abrochie krobe so ena apesa woko wodi amfa ho ne ba bia apesa woko bia no oba A&A travel ento ye betimi edwa tukwan your country bi kro wa be ma adwuma emfie mienu ama waye na no achi opesa osesa na wasesa no bra na ye mo your driving school edeka ho ne nyina e wo building ba kum e wa ahojo eye Atinga Junction ehwa ne wo enu nti ene obi bi opesa otukwan o kwa akra na opetikita okwa ni nyina no ombetwa bi edi amount aseda kesi eko amomo na me de aseda nso mada ni fashions and catering school wana ya na menta de ka me nyina no dani ene pam edi shame na mada Victory Forward Boutique nso ase bebe na me samu akwa ba bi edi o oh sesi anu ni bi aba no oh bi a o kan si anu atari a o pamo ebedu bebe betwem from besamba o wam tobia because only system no on kan o ti ase nti se obi o person no ninji asofodie mu but hianti ene sika bam nti ese wo de o den sofo me nye kura se we adwuma we abi ye kura da we se nyame na di mami na odi awo me asa na ka me da sofo me podi e woni me cause trouble panti I me bi sase na me twa me ho aba no kan se asofo papa no omo na eni sika ho ne hiampa asofo papa no omo na eni sika enti sofo bi anya ne ho tam na ye kwa na soria sai na ye nwene ma no won se uchire mu se asofo no me se papa wo Ghana ha wo se no kura papa wa no omo kura na ye nti wo mu din omo nsa eni sika ene dodo na na enye ho tam obi kura se nyame ahira na me na bro so ompe nhira ni biem ye ono kura de owo nipa spare parts gu na ne fia wani kura tu ya otimi de bi o fixi bi ma sankrofo ni nyina wo ewiase bebre nso anya wo mo ho
say asofo no mo sika person ti so di omo firi nyame and omo firi nyame tietia omo firi nyame but dia say nyame ta omo chi ona omo ye dia omo ye nti no me bombo no me dia sha asesi a mi bisasa asofo ye omo anyi omo huyi no omo firi nyame and omo firi nyame oba say you can say we want say before the sound obi ekori ni ma and say we free nyame we nyese no on say for Nigeria for no omo fa hu sa de no o ji ase so wo ko chop permit de nya osika wo so ko ye de on dem fa hu dem say wo ye sika ni me de me no this is so for be any free nyame o me de o ye nyame ni oh yes because any point in time o wo say Debbie bra ye brehwe enka hwe minya kro no aka mebo pa ba heaven ti wo do bag si wa me nko ho ti o enti sanya heaven na ka meka se ye nyare no munye de omunye omso omu tete nipa ed nipa na ko heaven onso so mfiri nyame na say to go to meet na kase wo mu twa nipa ti kura no mu de ya asore na ye nya ni sa na zi ade na obe fa ontimi ya ade nipa na sipi se obe na ade wo ye dan ontimi jai because ade no wa be wuro system no ye nti ade na ye dan nti wo ontimi nche sa wo chi ontimi wo ye dan wo twi ni dan yankopɔ kura be twi no ko beka se wonko o ti ase gisa de breno so dia no na bia ba se me na me ba wo ho wo na wate wa sorry e na me ba me ho enti sa wo ye badwen ba na wo hwe yenya ni wo hu se nya sorry bia na ye ko enti se nka nipa ne so nkwa nka sorry na gu dia me kan wate ase se nipa no obi adwene mu bie wo hu se ensori bi wo ho a enisa me kwa se nka ebegu o wadwene e different so wadwene so bi adwene obi wo ho a o percentage o be bia sade no wo every day o kai say appeal for kura na you this sorry kura no no person na bi no person ko o ti ase but obi so wo a on pe enti bet nipa e person nyama no e 90%. But yan hwa de bi enne sofo ewo asori wo ne members ya bo nse members omo ebi ho kire wo de omu di kura no ebi ni bi ono onim secret sofo timi kofa ka eche obi ote abonta pacho di enti no se basa say ono pe oni bibia omo hia bibia afre no ono de twi customers no twi npa adwen enya no na odi pa ba hu say because na be ba hu say radio bia adwen da wo say na ekoso enti da be na nipa be sua nyansa nyansa na enti mi da be na nipa be sua nyansa he ma me nchira wade bi o ko baabi nipa nso obo nipa ohun oba ebi aba afia na yesi abo nipa mi wa mata de ehye mi nyina atete ohun enti wo ba say madwumeru ana wo mo ha anu de bebe say anu de bebe mi masofo a minimum omo say omo oska omo ye ben so omo nkola no omo ba me ho say mi san chichi sofo na adwene no we de hallelujah o ye vise ma omo o ti ase nti anu de ye wo system no nim de ekọ enso ye ko abonti be kan onu kura obi be tan say ye joloso nipa no nti enu kura hu nya joloso ni for what sad of be kan because beka say oni bre no oni bi onipa na wo ka we oni bi ana o si fie we oni bi ana wo domo na sorry oni bi nti no o joloso no nti no so no bia won lem bia ye de opese we ye bia but mo on say Ghana ha no e man dodo no e ma so for nyaska omuso na ekasa o ti ase na o hwe asori mo check bi say bema eni e ma ho na edoso o say ma doso che bema o ti ase onu oyiri kura TV mu so say ya fidie so de nso papa bi ka asem bi me yo ba do sebe ye ka se kwachi jimi ni bra o kwa no oba to ase be sene ye frɛ o se ma ye jimi pa ti na ye ma wa sorry de nti no o kwachi si ase abia o chi station bi si an o hwe so fufu program si na o ko safri wa o ne we oyiri mu se o baku because because we be for nti na o was TV unity because Nigeria ho no because the all can or GD the all yes engineer or but be a percentage ni because when him said your can say adwene nye penti no edura numra metie radio bi e hon de kasi afo for ni go pa na utimu say anajo be 2 how much na oyi oso adanse na oba bi say me ne ba ye me se sofo na no na me we HIV me say a trans by force me ba wo no e ko na ade eche no nso nipa GD yeah we ko ni frani we ko adwun ko so ni ko say aje wodi kire bes nipa gidi wo ko ka say yo be say wo de wo ni hwi
What you say? Mate. Nti emu kita so for emu kita spirit enso kese mu de adwene de e ka ho. What you say? Me baby I dey ha me kakran say so kita spirit the boy nipa dey fine but say na omu bu amanfo no oho no na ya na ha adwene kakran because obi oni bi no na ya na oji. What you say? Because me dey mean say obejiska afri obi ho a de owo bi no ese oji ni de no akobo de oni bi no anu de we right but the only be yani oye no obeji ni de no odi aka wo de no hu de no ya de hand kaka. Okay na yesi ejama memra wasam so ye di Z244 fo na chi na ye sorry yesi na nzi ko South Africa ko ye nsankyere ni no kre no kre say na ne mesi ko nkrofo ji hutu o me ni je wo me de baby am be pia bia de nipa ji me because pemasam because ade am me ye no ye finchen me fa me bia nsie every do me say me petro ni party sesi ana me fa be bia mema wa twa boy we ti am ade ebe kama kura nti mema wa twa nti ni nti obia ya ha ade nti de me ye bia no obia ji me di because obia o hwe program a show na me ye na obi de na o ye bon say difference o ensankyere ni be na yo South Africa o me ye me koye no me twa me tekrama me di panie ewo obi afo abepie na num na me di was as opie na num but time the more na me ye program no na obi ababia me spray na me di adwuma ahon no krono de mu ye number 1 pa krono na go krono pa de o ye rough from be be wi ade be china wona ho nde no kra ti me ye ade no wie no a friend say obedu ba bi no na je say me hwe ade na me ho best sa na vitamin body ti me ye na me ti me no so me ma nya ti edu fie be 3 days ago na mo say obi erani o corporate more but o mo bon papa school ahona o kai say okofa bibisa because the way na yer mo dey go hospital no o mo say ade na o ye no enye normal spiritual nti o no catch obi say na o ye but na mo ba mo hwehwe mi na mo be hu mi ti yo ade no wo Joburg Johannesburg wo bro no be a friend Tambiza more already say about for to true for kwan what say na nima say bi nima to travel ono wonti no omo mfa bibia ho ti e be sa na orania na omo de no ko oduani bibia be ko no yemi nyina na epie ti omo ba ya na che say odi mu di na vitan no emma no sa fa brami anu na vitan so be du omo ho de minti menji bio nti ona di msem bebre ba ana we trust ka bi mo say no mo chance na be yi asana me back to Ghana. Okay. So mo dibiti mo suma manfo mo ba Ghana mbe de be ya sana ni na stop. Adida bontin ya say I am akonfo. Mo ho kire mo pass ya so di o skapa no kre. Mo se wo kire akonfo niska. Ya so mo nika pre. Ya so di o skapa. O akonfo na Sa wo jitum so ska. Oh. Ujitum so ska. Okay. But I can say me Oscar because nyama me want you know. Yes wo fie bebre e bi o fie me o cast nti meti me aka say. Wo fie do be say. Oh me fie yes. Eno so enya dan we ye fie. What you say? Unse car kra wo de etinam ne wo de edam. Wo so wo cars ni nyina wo dem. So what you say? Na secret anything. And I mean how secret then ama wo de wutimi nya sika ne sa. Me no on say me bibia me ye no e praying me kan kure me wa hu brase no kra don pa hu asa me boade me nkyere me hu but obi a on ba me da ba no obi a on ba me no hu me a obi a on hu me face obi hu say me tum wedding ana masem wedding ba wa sam nya din masem nya din because me the hu say me din a me pa me hu asem tina me din no na ana me nkyere me hu nti ana say me wo mpinifo a me ye odwuma ma omo titiri for me ye odwuma ma footballers into for ministers ni we no nti o ye odwuma ma na nipa no a the way no handle nipa no the member say o say o problem kura no betimi ade abo ana fie every day o si fie na bia na me do o say o ye kura betimi a sponsor moto bia me chew because member kuma say for no say bio Roma father be in a boy me.
but and yes say oba me hope say me yet bibia ma no but enyama problem binti na hu say opema sama odi bo mi na me disi me fie emergency o kuma say but obia ba sata me ba no omo nimi nti omo nse mo say ya boga bi ba na wo fra bro chiba ne o ni afie we na o say we skadron se ata omo ni nkura say me konfo ata me obrekum na me adwuma obrekum the way na me see fie no emergency no omo kan say be bras asa wo chire no mo say see ntino the way na kasa me use way na me betena kroma o kasa do sensisie me ka se sia de akata iba ku firi makana ko ba be fa ba me ma wonku a wonfa kasa 10 no esa akata de so bibi so ase akana akana ntino nti me ankasa me hu se papa ye ni mahumbrase na ma me wo sanya ma no ye ba bebo afcon asofo ni bebere we di nkomsha be ni nkomsha o mchechire te se bom na bo wo machi o mse ebisi Ghana ye nuru ba bia sofo bi kura de obeka ase ye Ghana fo beje kapro o hwe ya be du so no o be sesa na no footballers o mo ba ho for den you boy abadafo oja asemsi atongo asa me say asemsi a nya abotre we abadafo ebi footballers any MPs no ba ho be den oh so we mo be protection for mo na MPs ne so protection ene na so wo kan ho na o manpanyi bi wo ko on deserve akonwa no na mo asese adwene no meboa oh se obi ahia moa se obua no o ti ase ye wo ha ma obi a nti wo odi oti beba bia no se yi nti no de Debio me fa ne say ye pre akonwa bi ka me na me deserve but obi atumi ka ba ho ntu ba gi amani pa no ese no na o ya na adwun se obetu na mo afa baby nti challenge o be yi mi mafiri so I mean, no there so no aba one no na aba se ope ade no nti se me bo no because obi a onya asema no na o ka bi ma no uji nyamedi oh pa so nim so wo nko heaven dey me ai majatum se mi nko heaven because juma me ye no enu ana me pe majatum enti enu ntira wo ji wani wa asase so ya se wo cars ye 10 na wo fie ahodo enu ntira oh oh asemo na waji atum so wo nko heaven no to ubo pray man dada waji atum onye wadwe so obesesa ye wutie ndara enti no e show trim say heaven dey unini ni twaka say ya katu esu say ya kwofo ya dey ya bogu enti aba wutrim da say say yi say abe impromptu na bisa na they are fine because me no me fine me nim say ejuma me ye no obi hia mo me boa no because so hia o say o hia obi ntino do all di na sem beba me nim bia no ese me boa no na ni eji ni kra na di oji on ka se kunkun obi ma me on ka se ko ye obi bon me o ba be se kunkun obi me nye na me ba we dia me ba me bisa se sesi a wo yo wonim se ebetimi aba one day na nyame den sa kwa mo be sofo minim pa ebetimi si e ba sa anka woni beje ore kan kore ntwa me ntro mininji kura na still no system no kakra be wo me because I didn't me because enu so ye say juma we ye amasa juma me feel say me ya amasa juma me pese me boa ni pasa enu ye wo mu say me ye juma say ebia ejuma obeye na nipa beba wo ona obeboa obi no sa ejuma na me pay free mu si me free we mu ko asofo mu a ye nyina gi same thing okay eya na musimu yiska so wutimi yiska eno be yise na ama me ene na me wonyi bi ma ade oh one plan enye sa so me na stand na wuyi ma me metimi adi oh obetimi adi metimi adi obetimi adi se me che de bia wutimi yisika ma obi ma ni timi di oh na ade nti na obi ba na obe peska ni bia mosikoto we uko emie so e spray bi be we kekwa ko bi na hwinim bibia ni ho a oni akonkyere de obeye bia no brand ye because ojuma a obeye bia wo ye nyina na amra ho oti asie
ena dodo na oka no dodo no yaza so mu yiska men biesu men yese me yese me ho ba before me dia de no ma fa coffee no ne ma ye no ho dwuma wi me nya no ho dwuma ma wakati se fa coffee ansa na ko biesu obi hweye na na ni gise opesika so be yi bia mana ye osika bi obetua ansa na wa yiska ne bia mana ye osika obetua ye nyama obeye otiasie me ho no ntira sometime no bi ba no sanichi because me de obefa process no obeye wonya no akọ because me njoma no nkyerɛw na oba na makoka different things na kyerɛw say ko yesi am sana say because obi owa because sikade obi owa but ko say ko fa 1 million bra no ko gi 100 billion nyano kure okay enti me pebe 2 billion say na me wose me deba now me ntimi nkan kyerɛw because o ka say ope amount bia o ba mi ho me koso 2 answer me hu juma o say sika o pese say o kra no pe nanka mi wo ska kan ba wa be peska o so was ka mi wo ska kan be pebi na wo san haji mi ska ana na wo nyi na menti bi ma debi enye yi o pese o de o kra cho so because yo miniska ti na ma ba o say mi peska ye it is kind of na ka chem say mi ko fa be 10,000 Ghana mra it is kind of person any afuti o be na se jeto na wo parents aso enye say wonya because udi o ye obi ani wo Ghana ha po say o betima yisika ma obi a ona obetima ma obi a ye a anipa mboka onukura na boboka cha obi a obeboka be scan e beba o beba ana me kan say obi o ho a obeka no kura cha any side effect bia anu kira oboboka what da ho bibi me hunu anu kira oboboka no o ti ase anu kira oboboka yo nyama obeye say wo use ye ma wa e wo pa no kura ya de no ma wa onya side effect bia okay but yo nyama bi o ho no sit kira say ye di ma kiri asem no e bebri ye beko eniema be pa na wutimi ye no de nipa no obi a wasa hawo na onfamra problem ma wo be obi asi nyina se o sika semen koye wo peska ona opesa otukwan ana wo hia bibi firi obi ho oba mi ho betimi abo ana wo yare dadem obi yare na sunsum yare mu de akyen mu ho ana opesa o hye brima na wo hia protection for ofie ana wankasa unipadua na wo ba o family bibia na wo kan kasa kura na wo se wo bon o kan ho ban nyina betimi protect am o nti problem wo bia wasase so no oba betimi abo wo se wo yare wo se bet is nkwa na mentimi ere ensa but yare bia wo nya is afate na afie ne wo wo de ba enti ensoma se kofa be ma nya is sa nti no betimi abo wo petumi wo se bebre no me tu mu fo se nipa bebre wo ho no omu ni tumi nso stira juma no mu ni ji ho omu bra be ji tumi okay u location na fi wo na yo Kumasi Fade ebom na me wo mbisa wa sacha Kumasi Fade ebom okay na me wo na me sa Kumasi asacha achim atwede okay esi me sa bia ni branch days ben na Kumasi ebetima to achewo esi ano me bia mi branch for esi wa Accra Hebron me ho Monday Tuesday Wednesday 3 days na me wo Accra dia aka nyuna me de wo Kumasi okay nti oba Kumasi a obetimi ahome me telephone number so ego 0244 373 123 na 0242 28 40 okay 49 and 0275 49 36 61 okay number no yeah the good screen na secret identity obi wo how amane bibia echiri nipa ne so no onfame down so odware kura ne ho mahura oba ba kire na kwanchire udidi na me kura ni nyina no tobe ebebo otu no ntu ye abra na me bebo na ma no mti ombreki so no da ko ando e nyama sanya man na aye too much e doni adi ni sese obe ma bi enkura mjeje nyina wa yemre 20 ne 21 nyina wo na Viagra wate na obi sine sisi Viagra and wo ma hwe ado mo fama we 23 years mba mi ma modro no mutimi ye okay ana boys and bebe nipa bebre so omo di mi din so fa say juma pa mi ye bi omo di to Facebook say omo na ye togbe kenapo pictures bebre na gu ho ni Facebook obi because say ni ska titwa brochi fro no so ska ni mi ye yes ma no men say ska obi asika me ni Facebook o hia mi a mi video no ye YouTube
bet me pick numbers you also 024437 no was so opia kan say ohia togbe say wo abrochi kan say ohia togbe ke na pon number no personal line on the member no mini wakasa and I'll bet me from video call oh sa number so okay me da say me tia obi about tia obusianfo nyina na mi yire ne mi ma ne akonfo ni malamfo de omo ne mi fansfo nyina obusianfo ya de asi eja atesa 101 so ene mi akasa ma de nyina me papa togwe kidnapo ene na yedi nkomo